ଜୟଗୁରୁ ମୁଁ ଦେବରାଜ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେବରାଜ ଲାଇଭ୍ ଭିଜନ୍। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଜି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯିବା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବା ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ରୀତିକ ଦାଦାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯାଜନ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଡେରି କରିବାନି, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖି। ଗୁରୁ ଭାଇ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭିଙ୍କୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୟଗୁରୁ। ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଏକ ବିଶେଷତା ଯେଉଁଠି ସୁମନକୁ ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଥିଲା, ଏକ ବିଶେଷ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ବସିଛେ, ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ବି ବସିଛେ, ସେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏ ଦୁଇଟା ମଣିଷର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିଚୟ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ରୁରାଲ୍ ବେଲ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବରିଆକି ହେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଛ କଥା, ଦୁଇ ଚାରିଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସେ ସ୍ମୃତି ଆସୁଥିଲା। ଯେଉଁ ପେରିଫେରି ଏରିଆରେ ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ସେଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ବହୁତ ଥର ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପେରିଫେରିଆଲ ଏରିଆରେ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏଇ ଜାଗାରୁ ସେଇଟା ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବାଳକାଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର କୁହନ୍ତୁ, ବନୱାଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ କୁହନ୍ତୁ, ବା ଆପଣଙ୍କର ପିପିଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତଥାଗତ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଥିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଆଇସିଆର୍ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ରିସର୍ଚ୍ଚର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ମୁଁ ଯେତେ ଥର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଡାକିବେ, ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୁଏ, କାରଣ ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଲାବୋରେଟୋରୀ PhD କଲେ, ଡକ୍ଟର ହାଇପାନ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ DG ହେଲେ, କେରଳ ଲୋକ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନଟିଏ। ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଏଇ 2-4 ବର୍ଷ ତଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, ଅନେକ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ଏପଟେ ଡକ୍ଟର ଜେନା, ଯିଏକି ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ, ଯିଏକି ଆଜି ଦିନେ ସେ DDG ଅଛନ୍ତି, ଥିବ ଯେ ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫିସରୀ କଲେଜର। ସେମାନେ ମୋର ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାତୃତ୍ୱ ଥିଲା, ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଅଛି। ଏଇ ଜାଗା ଯେତେବେଳେ ନେଲେ 35 ଜଣ ଏକକାଳୀନ ସେ ଜାଗାଟି ନେଲେ, 2 ଏକର କେତେ ଡେସିମିଲ୍ ଥିଲା। ସେମାନେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, କହିଲେ ଦାଦା ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗା। ମୁଁ କହିଲେ ଏଠି ଜାଗା ନେଲ ଯେ ଇଏ କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର, ଏଇଟା ନିପଟ ମଫସଲ ଜାଗା, ଧାନ ବିଲ। ତାପରେ ଆମେ ସେଠୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ୟା ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଯେ ଜାଗା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ଗୋଟେ କ୍ରିମ୍ ଅଫ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ଲୋକେଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଏମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ଥିଲା। ଯେତେଥର ସେମାନେ କୌଶଳାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଥର ବାର୍ଷିକ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ହୁଏ, ସେଟା ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ମନେ ହୁଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରତିଟି ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଫ୍ୟାମିଲି, ଯେତେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧ୍ୟାନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସଏଲ୍ ସାଇନ୍ସ ସୋସାଇଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କନଫରେନ୍ସ କରିଛୁ। ଏଇ 4-5 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ବୋଧେ ଆସିଥିଲି, ତାଙ୍କର କେଭିକେର ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଲେଡି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯାଜନ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି। ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ମନ୍ଦିରକୁ ଆଣି ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି। ଦାଦା କ'ଣ କରିବି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରହୁଛି ସେଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛି ନା, ଆଉ ସେଇ ଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ଦି କେଭି। ମୋର କହିବାର କଥା, ଏମାନଙ୍କର କଥା କଥାରେ ଯେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ଏତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଏମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା, ଯେଉଁମାନେ ହୁଏତ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସେ ଜୟ କରିଥିଲେ। এইভাবে ভাবে চালিয়ে আজ ঠাকুর যে দর্শনটি দিয়েছেন, এই জন্ম মৃত্যুর কথা অনেক সময় এগুড়ি হুত আমি বিস্মৃত হয়ে যাও। থরে জন্ম এবং মৃত্যু ভিতরে কথোপকথন চালি থাকে, আলাপ আলোচনা চালি থাকে। জন্ম লক্ষ্য কলা, মৃত্যু মুহরে অত্যন্ত হস, আনন্দিত। এবং জন্ম সেতবে মনে মনে চিন্তা করছে, আরে ইয়ে কোণ এমতি এতে হসুছি, হসফুস করছি, এতে আনন্দ পাচ্ছি। তাকে পচারা, তুই এতে আনন্দ কাহিঁকি না? মনে রখ, তু গোটে আনন্দদায়ক মিথ্যা, মু কিন্তু বেদনাদায়ক সত্য। তু হলু আনন্দদায়ক মিথ্যা। জন্ম হলা কি পুয়টিয়ে হোক ঝিওটিয়ে হোক, আনন্দ উৎসাহ উদ্দীপনা সমস্ত ভিতরে খেলি যায়। মৃত্যু কହୁছি যে তু হচ্ছে আনন্দদায়ক মিথ্যা, সারা জীবন চালে, কিন্তু ইয়ে হল বেদনাদায়ক সত্য। আপনার আমি যে কথা কହୁছে, ঠাকুরଙ୍କୁ চন্দ্র সেই দর্শন কথা কহিলে যে দেহ অবসান ঘটুছি, মনটা হুয়েত রহি যাচ্ছে, মো ভিতরে যে আত্মিক সত্তাটি রয়েছে, যে এনার্জি রয়েছে, যে শক্তিটি রয়েছে, তার কিন্তু মৃত্যু নাই, সে অছি। বহু সাধক মানে, অনেক সাধক মান সহ আমি কথাবার্তা করু,
कहले आज्ञा आम जो कहू से चलीगला अनेक संप्रदाय कहते बहुत मृत होगा तो सरीगला आम जो पिंड दौचे श्राद्ध दौचे तर्पण दौचे महालय दौचे दौचे क्या तो से आत्माटी निश्चिंत रही है पिंड जे कथा कहुए पिंड ब्रह्मांड ये अलेख दर्शन उपर बहुत तन्न तन आलोचना कराई शरीर धारण कर श्री ठाकुर अनुकूल पचराई विवर्तन कथा वैज्ञानिक मान तो बहुत कथा कहते आम जो भाई मान आलोचना कले बहुत दिगरू बहुत से आलोचना करटाक विशेष कर कथा कहले आश्रम बहुत भल लगे क्या कृष्णा कृपा जी कि आश्रम जो अनुष्ठान करते जेहेतु ये अच्छा यहाँ आश्रम परिवेश आसला तेणुक आम दादा थ्रू शुणिचे गोटे बहुत विवर्तन कथा आम विवर्तन ये शिखीचे ह्यूमैन बीइंग इज द मोस्ट इवॉल्व्ड क्रिएचर आज आम प्रत्येक जो पचार आम कौन से इवॉल्व्ड हो पारिछे आम जो बहुत इवॉल्व्ड बा विवर्तित जीव आम कहूचे आज मनीष रूपी आम भर दानविकता पाशविकता स्थान पाई ठाकुर को जो पचराई ठाकुर कहते देख ये जो अव्यक्त प्रति मुहूर्त व्यक्तर डेभलपमेंट तार प्रोग्रेस तार बहुत प्रगति बाधा सृष्टि कर चले व्यक्त या सरप्लस करने चेष्टा करे यही जगार आरंभ हुए जो गोटे बहुत विवर्तन दिगटा आरंभ हुए विवर्तन प्रिंसिपलटा आरंभ हुए ठाकुर तो अनेक कथा कहते आम अनेक समय कहू से आत्माटी सरीगला चलीगला ठाकुर से बुझे जो आत्माटी आम जो कहूँ तार निर्वाण है मुक्ति है साल्वेशन है ये जिनस गुड़िक आम कहूचे जो शरीर प्रति जो साधक मान कथा कहती कहले आज्ञा जो शरीर को से भल पाला सुंदर घर टे कर वेश पोशाक बहुत सज्जीकृत होता अनेक किसी कस्मेटिक यूज कर हठात कि से छाड़ी चली जाए ना से शरीर से पाखापाखि से रहे जे क्रियाकर्म ता प्रति हुए एपरी श्मशान घाट पर्यंत से जाए आम जो अनुष्ठान करा जाए जो ब्राह्मण लोक थे विप्र लोक जे मंत्रश्लोक इत्यादि करा जाए तो ऊर्ध्वगति संपन्न करा जाए कारण आम तो समस्त से टेंडेन्सी जे सब सहित गोटे बंधन रही है गोटे बाइंडिंग फोर्सटा क्रिएट होता है मोर स्त्री सहित पुओ सहित झील सहित धन दौलत कोठा बाड़ी पदमर्यादा ये भितर जो बाइंडिंग फोर्सटा क्रिएट होता है निम्नगामी चल तो चालू से किंतु ऊर्ध्वगामी कारण से तो से शरीर थाए ठाकुर तक बुझाऊँ जल तरल अवस्था थाए लिक्विड फर्म थाए गोटे वस्तु जो हूँ तो पात्र थाए तार बहुत आकार धारण करे जो तो आम शीतलीकरण करुचे गोटे बहुत कठिन अवस्था को आसूँ सॉलिड फॉर्म को आसूँ आइस बा बरफ परिणत होती बहुत आम हायर टेम्परेचर होचे बाष्पीय अवस्था को जाऊँचे से कि तार एक्जिस्टेंस अच्छी आम कि देखिपारे ठीक से भाव से शरीर आज अच्छा से उपभोग कर जो कहते से भी सत्संग उपभोग कर भी यही जगार अच्छा किंतु आम देखिपारे आम से उपलब्ध करें ठाकुर थर बसी था आश्रम हठात कि ठाकुर द्रुत गति चलीगले जो मैंने सेवक सेविका थे नित्य व्यवहार जिन धरिक ठाकुर पचर जाती भक्त नदी कूल जाती दरी इत्यादि पड़ा भक्तजन बसी था ठाकुर आलाप अर्चना करते समस्त हटू दूरे देले समस्ते चली जाओ आश्चर्य कथा ठाकुर हठात कि चली आसिले आम शांति आसलु आलाप अर्चना चली ठाकुर एमती क्या दूरे दिखते ना समस्त दूरे देले जन माटीए बुढ़ी लोकटीए से किंतु थरे दी थर ठाकुर कहला पर जाऊन जो शेष उठे गले कहले आज्ञा मो पाखे जो स्त्री लोकटी था मो पिठे दुई तीन विधा मारिकी गला ठाकुर शुणिकी न शुणी गला रही परवर्ती जाए कि समय पर ठाकुर समस्त डाकिले ठाकुर जो प्रश्न कराई ठाकुर ये सब घटना कौन आम तो आसलु माटी कहूँ विधा जन मारा ना एखन नफर आम के नफर घोष ठाकुर एकांत भक्त शिष्य सेवक बर्तमान नफर मो पाख आसी तार किसी वक्तव्य मो सहित था से कथा गुट कहला नफर ही मुझे कि मारी नफर ही मारी बहुत कथा अच्छी श्री श्री दादा थे भुवनेश्वर कहते एक भावव्य कंठ कहले कहले कहीं मोर समीप आसी पहुँचले मुझे भूत वर्तमान भविष्य सब किसी देखिपे जापे सब बुझीपे आत्मजन कथा कहते गुवाहाटी श्री मंदिर में प्रार्थना सरी जाइए दादा बहुत गेट पाखे ठिया 8-10 जन बहुत भक्त मान बस जन कांधे हाथ पकईदे कहले देख कौन देखुन आज्ञा लाइन कर सब जाऊँ हठात जो हाथटा काढ़ी आनी कहले कौन देखुन आज्ञा किसी देखाऊनी ना ओरा प्रत्येक दिन ये प्रार्थना समय आसे अनेक बहुत अशरीर अच्छा से प्रार्थना समय आसती प्रार्थना पर चली जाती बहु घटना ठाकुर दर्शन भितर अच्छी मोस्ट साइंटिफिक घटना गुड़िक ठाकुर देते जो बहुत आम
যে ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ କହୁଛେ ଠାକୁର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏ ଆତ୍ମିକ ସତ୍ତା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୁଏତ ନିମ୍ନଗାମୀ ଚଳନ ହୁଏତ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ସମାନ ଭାବ ଶରୀର ସେ ଥାଏ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଟୋପ୍ଲାଜମିକ ବଡି ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ, এই যে লিঙ্গ শরীর যে ভাব শরীর ভাবটা সে গ্রহণ করে। খাদ্য পদার্থ যাহা কিছু আমি অনুষ্ঠান করুছে সে কিন্তু সেটু উপলব্ধি করନ୍ତି, অনুভব করছেন, সবুগুড় ঘন্টা সে জাঁপারুচ্ছেন। তেমন সে কিন্তু শরীরটাকে আমি কিন্তু দেখিপারুনে। পরম পুরুষଙ୍କ সে দিব্য দৃষ্টি ভিতরে সে কিন্তু বহু ঘটনা রয়েছে। এপরি মধ্যে ঠাকুর রামচন্দ্র এক্সপেরিমেন্টালি প্রাক্টিকালি কেবল থিওরিটিকালি নুহে, ଯୋଉଠିକ ହୁଏତ ଜାତି ସ୍ମର କଥା ଗୋଟେ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯେ ଜୀବନଟା ଯାଉଛି, ଯେ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିକି ଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାରା କିପରି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। କଥା ଆଉ ଲମ୍ବଉ ନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ ଏଇଭଳି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯିଏକି ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ଫଳରେ ଆପଣ ଏତେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବାଳକାଟି ହୁଏତ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରଟି ହେଇଛି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଯୋଉ ବରାଇ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ପରିକଳ୍ପନା, ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ যে প্রোজেক্ট হচ্ছে দয়া নদীর প্রোজেক্ট পরম পূজা শ্রী বদাস যা যাই তার চিহ্ন স্বরূপ স্মৃতি স্বরূপ আজ হয়তো বিরাজমান রয়েছে। আপনার যে অনেক আজ দিনের মধ্যে এই কলোনি অনেক মধ্যে রিটায়ারমেন্ট আফটর রিটায়ারমেন্ট রয়েছেন এবং এই অঞ্চলের বিস্তৃত হারে মধ্যে দীক্ষা কাম চালিয়েছে, দীক্ষা পত্র কার্যক্রম চালিয়েছে। পেরিফেরিয়াল এরিয়া, রুরাল এরিয়া অনেক পঞ্চায়েতকে মধ্যে এই অনুষ্ঠান হতো ধরে রেখেছে। পরিশেষে সেই বিদায়ী আপনার চিরশান্তি পাই পরমপতি অনেক প্রার্থনা রয়েছে। জয় গুরু। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ସହଜରେ ରୀତି ଦାଦାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାଜନ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଦେବରାଜ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁ।